Assalamualaikum Kepisanan Orang Tabib Malaysia Madani menyampaikan dah Faris Merinding khabar dari Sundo dengan tuang da banai tada ke penewalu tulan ke-5 2025. Perintah Pagun Migisam Pemburu Komuniti Labus kekadaian lebih-lebih di merebuat ko kemabun ngai Tokara Maya mi sesuai ingki saman. Yang elok kekempatan kedua belanja Pagun Sabah 2025 iaitu keberwanan inklusif saksama. Ikomodot Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gonsalam minabaros wakan padinggi samani nga pemeruhangan insentif pengumaan parai mantad hapadam walu kinuma 26 ringgit dit kapanahakagunon kuma 22,500 merabuat datik tahun maya subsidi 400 ya menampadam 4 ringgit iso hektar. Yaw panagi komodot Presiden Koisan Kabasanan Kadazan Dusun minaboros untuk pinapaymagan pinamaramayan tadaw kaamatan bagian watas Kota Marudu 2025. Nakaitalang di Dato Joaquim dot papanaw nagi perintah penendulianan dot 438 hektar pengumaan parai di nakalagasid papar tuaran isuk. Pikikiro dakano ilad palabos asil dot 2,000 hatus siyam na podtan metrik parad insan timpu montok kagunon dit hapadam 5,300 talunapod mogigyan. Montok pagirat kagod operasi it kotinanan paray ang wagas saba LPBS sa ginamod 32.5 ringgit o pobyan kampayanad mamali.6 unit engine datwago o ang papaymagad da system paluyungan waig id-onom watas dit palabos tagayad paray ira.kota Marudu. Pikikiro da kano hilad papayngkas kobyan SSL datwagas saba kumad 35 sera orikot 2,226. Suai kadilo patahak nagi parenta turu titik 4 siyam riong ringgit kumad Institute Pamutanaman Sabah ang longkod pinsingilan vocational pamutanaman montok pagumug ginaras karajad kitoylaan id kaganaan pamutanaman. Di blok liniminan de wagu sikul kebangsaan SK Lumat Buffet na pangana minunoridong miyampai kos tensanan segimu 3.3 riang ringgit. Kapampaila liniminan da pengeludan keraja di Kihara Prabut 6 kabun tongus atau sagit 6 linimput de darja ralan memanau gakat it unit linimput de guru susumikul. Kemudian Menteri Labus Pagun Datuk Muhammad Alamin o panagi purud Parlimen Kimanis minabaros it blok datwagu SK Lumat dilo nakasuratid projek kaburunan balajaran kategori penawalianan paimpanu. Kampayan not SK Binsulok SK Tamalang idun membakut. Ini adalah hasil daripada perjuangan dan komitmen, dukungan, sokongan semua pihak bagaimana untuk mengangkat martabat pendidikan anak bangsa kita yang ada di Dun Membakut ini. Idatu Muhammad Nurban RTM serana pengawal pinapayamagan alinominan wagu.sk Lumat Bofot. Temanud berasdaw pipira sikul da suai di nakasurat nogi isuang da projek keburonan belajaran kategori penawalianan pempenu montok Dun Bangawan Membakut. Sikul di lanapaw ngait SK Kelatuan, SK Mandahan, SK Ulu Lumagar, SK Pekan Kimanis. SK Pekan Kimanis di memungunad ko sid pelatan dat 2 miso gisam 2 riang ringgit pikikirad apongo isuang timpud taruhay. Untuk kinatakan dilo ni man patahaka pinanghupan kinumad hapadam walu kaisaan malahingam guru diit kapampay hapadam walu sikul idwatas membakut. Kita di pihak PIBG, sekolah menengah dan sekolah rendah akan memanfaatkan bantuan yang diberi ini untuk bersama-sama untuk merangka beberapa program dari segi untuk kemenjadian anak-anak pelajar khususnya untuk membantu pihak sekolah. Kopisan Pelajaran Pagun Sabah JPNS menekianu pemusarahan menuridong kagu topis pelajaran watas PPD Membakut ono pepesikap. Petunut belajaran Pagun Datu Raisin Saidi Minaboros di Paguliditi PPD Dila Pinasuang topis pelajaran Piumbangan PPG Beaufort untuk pagkikira tahun 2000 turu. Temanud boros di Dato Raisin pemusarahan menuridang kagut PPD Membakut nakasunod di Menteri Sains Teknologi Inovasi Dato Dr. Muhammad Arif panagi Exco Agama Balajaran Pagun.
Kikatumbayan yaw do paduridangan kagud PPD mabakot kanud mengingkurid koingkaritan panguludan karajaan PPD di kiharalaid kanud papengkas sinonong panguludan karajaan PPD dilo. Saya telah mengadakan perbincangan dengan PPD Beaufort supaya dapat menyegerakan plan yang dicadangkan itu, dan saya akan kemukakan kepada pihak KPM untuk dipertimbangkan ataupun dibincangkan di peringkat yang lebih tinggi. Tapi secara dasarnya Jabatan Peningkat Sabah juga amat berharap supaya PPD Membakut dapat diwujudkan. Nakabar Sulawesi untuk Norban.rtm id Beaufort. Kementerian Kelidasan Malaysia KKM penakianu au petingkat elaun wilayah doktor di Pengkerajaan Labus Kakadayan id Sabah Sarawak. Menteri Keberwanan magigian kesasanangan magigian Dato' James Ratib kekelansanan ada kaanu perintah longkod megadang da pemusarahan dila untuk mengup menginginkan koinggeritan keguna di ginaras pengubatan di Sabah lebih-lebih itayanan sakit suai ke bertambung ketunudan da kumaraja ngai perintah pegun. Saya minta kepada Kementerian Kesihatan demi untuk menarik doktor-doktor kita ini supaya mereka ini masih boleh berkhidmat di luar bandar, supaya jangan dipagunkan, dinaikkan elaun sara hidup mereka, terutama sekali doktor-doktor yang duduk di luar bandar ini. Memang mereka tidak berminat karena elaun sudahlah susah. Kemudahan-kemudahan masih sukar di kawasan luar bandar ini. Dato' James panigi Exco Kelidasan Pegun Norban maganud habar disandakan. Isuai hal pinapailayaw.onam mesin hemodialysis dipinatad id Hospital Duchess of Kent sandakan montok kegunaan pengobatan ditulungan kitarul luso-luso id watas dilo. Insanan bogian dikiguna memeramit pemeramaian tadau keamatan sebagai kerelanon pegirot perumutan sosial empi semperuan montok kegunaan pebur ekonomi ketumbulan kayanan kohop nagi ila tulun mengindah pungai magihum dah kenunuan. Menteri Keberwanan magigian kasasanangan magigian panigi komodo Presiden Koisan Kobasanan Karajaan Dusun Sabah KDCA Dato' James Ratib Naboros soai ka papaintutun Kobasanan dat magigian ngad Karajaan Dusun Murut Rungus KDMR pamaramaian dilo kohup nagi papaintutun da sandakan sebagai kanon rekoton ketambulian pagun. Perpaduan kita ini, walaupun kita ini berlainan pahaman politik, tetapi dalam satu masa kita bersatu, terutama sekali dalam segi perpaduan ini dan kebudayaan ini. Di samping itu juga kita sama-sama dapat membangunkan daerah Sandakan. Dan yang saya yakin dengan adanya bantuan YB sama daripada kerajaan maupun pembangkang. Norbania media untuk pinamaramayan atau keamatan bagian watas Sandakan id walai tulun ginemuan Sandakan. Damo tid tawaw ipurud parlimen tawaw Dato' Lo Su Fui Minaboros dot pamaramayan taraw kamatan o kon ko pamaramayan dot mangomot no nga tandad ko garison dot magigian ngay pasunid konsikahan om sunduan dot songawian. Bagi saya perayaan ini keamatan dia bukan sekadar satu penghiburan atau perayaan, dia juga satu langkah dan tindakan yang penting untuk kita memperkukuhkan perpaduan, khususnya perpaduan kepada negeri dan negara kita. Inilah for all, ini untuk semua. Dan tidak mengira apa suku bangsa, agama yang sepatutnya dirayakan bersama. Kayanan kotoran sambal KRT kikotusan pepiso tensanan hal pesuaian di tangga komuniti. Melehingan menenurat Kementerian Pisempuruan Kayanan Dato' Rijobi Minaboros pisuaian ngawi komuniti napa kampai na pisuaian ideologi politik ngau anu menilag da kada kababak pisempuruan da komuniti Kayanan. Manta dilo Dato' Ruji Minaboros KRT papanod mogisway kapragatan montok papi sempuru papaharad pisanangan isuang community Kayanan. Walaupun kita mungkin akan berhadapan dengan situasi kempen di pelbagai pihak di seluruh negeri Sabah, tetapi perpaduan melalui KRT ini akan disemarakkan juga. Dato' Ruji Norbandat Bagadut Habar secara napangot pinapaimagan program Santuni Madani miampaid community warga perpaduan tenam. Kikalansanan yaw lobby dagemu KRT do turidongan montok pasindak pakagud pisampuruan idikid community Kayanan. Minihondot ababayan dilaw niman patako sijil panguludan kerajaan sistem kepailaan pisampuruan sijil titungka EJK Proactive Sistem Kepailaan Pisempuruan
cek cura kepekianuan insurans santinimungan KRT omit bakul RT cash kinuma di penarikahan KRT watas tenem. Kisah bayano ki harus 1,125 KRT om 385 skim pemeriksaan mimpoperi di Sabah. Id pinamasangan set ginoris kuasa da wagu id loji waig telupit na pengena. Id adun telupit Datu Jani pun J. Kurum ini boros bagi kira da kanu ila menerima kebelingkangan kepanakan waig aboris id watas jila. Nakain talang di Datu Johnny Bon itimpu bayno o sonong it pom waig dilo om kanud pelabos da 5 tangkid waig tagayo id watas telupit. Yang saya minta mereka penuhkan dulu baru bagi kepada pengguna. Tapi kalau kita punya tangki dapat dipenuhkan, walaupun ada 1 hari pam kita tidak berfungsi atau enjin, tangki masih boleh memberi bekalan air kepada pengguna dan dalam masa untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tertentu. Narubahan yaud RTM untuk pinamaramayan keamatan telupit. Isuai hal idatu Johnny Bon minakianut bagian Sabah Electricity moy lobby dagirat menarbaud hal kapanakan lotirik di tasarod aputut id pipira kayanan telupit. Suai kadilo papanaw nagid pemeriksaan tasaro kumad kakamot ngay montak mangilag kerumbakan tagayo di kointanad mantad kakamot ngay dit awsong kura data sunong. Untuk ababayaan adilo pinatahak garantana om kunsid walaid mesra Sabah Maju Jaya SMJ om ititungkap pinatomod kinumad onom tulun mangindapod kainan di nakaburo id talupid. Tapi neko ingkan habar Rusun do sesudah bayana musik mata dah Farizi Murinding dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.